गोटे गीत गीत गाइबा ना गप शुणा गप शुणा ना गीत गीत गप गप शुणा हौ आ से माने कहउछन गप जणे कहउछ गीत जोटा अधिका हम सेटा सुनि कहबा तारे गप शुण औ गप हौ आमे गप शुणा तापर गीत कहबा हैला अभिनय संगीत कर आगे गप शुणा हौ सान दीदी आसंतु धरिले मोबाइल टा आमे गप कहबा हौ हैला हौ ताने कौन गप शुणा अलसुआ दुख पाए हैला ताने अलसुआ किए आ से काहे के दुख पाइला हां काहे के दुख पाइला हमें से विषय रे जानिबा कोन हेची रंगी कोन है से का पानी से तू पानी पीबो आ जस बात रे पी चल पानी पी बात रे पी के मां हां गिलास रे बॉक्स रे गिलास अछि पानी ये कर पी ए ने ताके पी ए मामा बस पानी पीबू और जा पी के जब हम पी के तब पानी दे सीपी को सुना अलसुआ दुख पाए ताले कोन अलसुआ खरा दिन सकाळ ना कोन या खरा घास ऊपर पड़ी की चिक चिक मारुची केमती मारुची चिक चिक मारुची आ झिटिका दिए से घास ऊपर मन खुशी रे खेलुची हैला खाउची घास ऊपर खाउची ओ घास ऊपर खाउची हैला कोया कोन हाउ सुन कहूची कोया खराले घास ऊपर झिटिका की मन खुशी रे फुलुची हैला हौ हैला खाउची ता सहित खेलिया पाई हैला सांगटिया खोजु थाए कोन खोजु थाए सांगटिया खोजु थाए एति की बेले पिंपुडी टिए खाद्य संग्रह करिया पई बाहरी थाए एति की बेले कोन हितला ना गोटिए पिंपुडी तार खाद्य संग्रह करिया पई बाहरी थिला झिटिका कहिला पिंपुडी भाई सुनो सुनो गप सुनी सारा सुन गप सुन चुपचाप झिंटिका टिए कहिला पिंपुडी भाई एते सुंदर खरा हेची तुमर कोन खेलिया को मन होउनी आस सांग होई की खेलिबा ना पिंपुडी कहिला नाई नाई झिंटिका भाई मते बेलो नाही मु जाउची खाद्य संग्रह करिया पई आसंता दिन पई साउती की रखिबी तने कोन हैला झिंटिका कहिला पिंपुडी भाई इते सुंदर खरा हेची तुमको खेलिया को मन नाही आसो खेलिबा पिंपुडी ताको कहूची नाई नाई झिंटिका भाई मोर खेलिया को बेलो नाही मु आसंता दिन पई खाद्य संग्रह करिया को जाउची हैला तापर से कोन कहिला एहा कहि पिंपुडी ता बाटर चली गला हैला झिंटिका ता कथा को हसरे उड़ाई देला कोन हसरे उड़ाई देला भाबिला पिंपुडी केते हां भाबिला पिंपुडीटा सतरे केते बक्का एते सुंदर पागरे न खेले के जाउछ खाद्य संग्रह करिया पाई हैला पिंपुडीटा सतरे केते बक्का एते सुंदर खरा हेची न खेले के ना जाउछ काम करिया पाई हैला एमिति केते दिन गला हैला वर्षा दिन आसी गला केते दिन धरि की झड़ी वर्षा लागी रहिला की वर्षा लागी रहिला झड़ी वर्षा लागी रहिला ना झिटिके खाद्य न पाई तो दीटा करना नमस्कार नमस्कार कर समस्ते समस्ते जाओ नमस्कार करिवो ये हम वार्ड मेंबर हौ कौन पाई आसिलो कुह खबर हौ ए सुना गप सुन हौ नमस्कार कला रे गप सुन हैला बहुत दिन धरि की कोन हला ना वर्षा लागी रहिला चिंतिकाटी कोन गला खाद्य न पाई की मन दुख रे रहिला कहला कोन करबी मुझे तो खाद्य नाही मु केमिति खाइबी
ହେଇକିନା ହେଲେ ବି ଭୋକ ତ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନି। ମନେ ଭାବିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କଣ କରିବି, ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବି। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକା ଗଲା, କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ଧରିକି କିଛି ଖାଇନି, ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ହେଲା, ମତେ ଦୟା କର, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଦିଅ ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ କଣ କଲା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ ବୁଝାଇକି କହିଲା ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଯାଇକି ମାଗିଲା, କିଏ ମାଗିଲା ଖାଦ୍ୟ? ଝିଣ୍ଟିକା ମାଗିଲା। କଣ କହିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି, ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ହେଲା। ସେ ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଝିଣ୍ଟିକାଟି ଖାଇଲା। ଖାଇଲା ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ତାକୁ କହିଲା, କଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚାଲ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତମେ ମୋ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡେଇ ଦେଲ, ବୁଝିଲ ତ? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ ହେଲା, ବୁଝିଲ ତ? କିଏ ବୋକା ଆଉ କିଏ ଚାଲାକ ହେଲା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ସିଏ ଖରାରେ ଯଦି ନ ଖେଳିକିନା ଯଦି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଖାଇବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଖାଇବାକୁ ତାହେଲେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତା, ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ନା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଠି ଅଳସୁଆ କିଏ? କିଏ ଅଳସୁଆ? ଝିଣ୍ଟିକା ଅଳସୁଆ। ଆଉ ଚାଲାକ କିଏ? ହେଇ କହିଲା, ହେଇ ମହେଶ ବେଶୀ ଚଗଲା ହଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣିଲ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ତମ ପାଠ ପଢିବା ଟାଇମ୍, ତମେ ଏଇନା ପାଠ ପଢିବ, ଏଇନା ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବଡ ହେଲେ ତମେ ଚାକିରି କରିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ବଢିଆ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ଗାଡି ଚଢିବ। ଯଦି ଏଇନା ପାଠ ନ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବ କି? ପଢା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି, କି ଟଙ୍କା ବି ପାଇବନି, କି ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ପାରିବନି, କି ଖାଇ ପାରିବନି ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ନା ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ନା, ଦିଦି କଥା ଶୁଣିବା ନା। ମହେଶ ଶୁଣୁଛୁ ଦିଦି କଥା? ମହେଶ ଶୁଣିଲେ ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କହିବ ସମସ୍ତେ। ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କଣ କହିଲା? ସିଏ କହିବନି, ରାକ୍ଷୀ କହିବ। ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କଣ କହିଲା? ଶୁଣ, ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କଣ କହିଲା? ଝିଣ୍ଟିକା କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା। କଣ କହିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, କଣ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ପଡିଛି, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆସ ଖେଳିବା ହେଲା। କଣ କହିଲା? ଆସ ଖେଳିବା ହେଲା। ଗପଟିର ଅଳସୁଆ କିଏ? ଝିଣ୍ଟିକା। ଅଳସୁଆ ହେବାରୁ କଣ ହେଲା? ଅଳସୁଆ ହେବାରୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଉପାସ ରହିଲା। କଣ କେମିତି ରହିଲା? ନିଜ ପାଇଁ ତାଳି ମାର। ବନ୍ଦ କର ମୋବାଇଲ, ବନ୍ଦ କର।